তাহলে কি বলতে হবে? কি বলতে হবে? জোরে বলো না, একটু জোরে বলো। তো শোনো, রাধা রাধা বলবো না? বৃন্দাবনে যখন এসেছি রাধা নাম গাওয়া যাক। राधे राधे जपा कर किसी को नाम रख पिया कर राधे राधे जपा कर किसी को नाम रख पिया कर राधे राधे जपा करो नाम रख पिया करो जपा करो